अच्छा जी, आज मैं आपके लिए एक न्यू टॉपिक, एक न्यू वीडियो लेकर आई हूँ और बहुत ही अफसोसनाक, जितना कहेंगे कम है। आज की वीडियो को आपने पूरा वॉच करना है, आपने छोड़कर कहीं नहीं जाना और मुझे कमेंट करके बताना है कि क्या ये लोग सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। आपने कमेंट करके जाना है मुझे। और दूसरी चीज़ ये कि जितने भी लोग मेरी वीडियो को वॉच करते हैं, मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर रहे हैं, मेरा साथ दे रहे हैं, ठीक है। अल्लाह ताला उन सब की हिफाजत करे, हर जगह पर अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, उनको ढेर सारी खुशियाँ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, आज का टॉपिक है किसी का फौत हो जाना, किसी का मर जाना। आपको पता होगा, हर बच्चे को भी पता है कि जब कोई फौत हो जाता है ना, तो मस्जिद में ऐलान क्या होता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन अगर पीछे से हम इस आयत पूरी को पढ़े ना, तो अल्लाज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन है, जिसका तर्जुमा ये है कि जब कोई मुसीबत आती है इन पर, तो ये क्या कहते हैं कि हम अल्लाह के हैं और हमें अल्लाह उसी की तरफ, अल्लाह की तरफ ही लौट कर जाना है, ठीक है। यानी कि जो मरना है, जो मौत वाक़या होना है, ये इतनी हल्की चीज़ नहीं है जितनी इसको हम समझ रहे हैं। ये बहुत बड़ी मुसीबत है, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमा रहे हैं, ठीक है। और मुसीबत के ऊपर इंसान क्या करता है, दुखी होता है ना, अल्लाह ताला से दुआ करता है ना, इस्तिग़फ़ार करता है ना, अल्लाह से माफ़ी मांगता है कि अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे और ये मुसीबत टाल दे मेरे से। कभी देखा आपने किसी के ऊपर कोई मुसीबत आई हो और वो बंदा नाच गाना कर रहा हो, या वो बाजे बजा रहा हो, या उन्हें बाजों वाले बुलवाए हो कि तुम बाजे बजाओ, मेरी मुसीबत आई है तो मेरी मुसीबत टाल देगी। मुसीबत हमेशा अल्लाह ताला से नमाज़ पढ़ के, दुआ करके और सब्र करके ही मुसीबत जो है ना, अल्लाह ताला उस मुसीबत को टाल देता है। यही तरीका है मुसीबत को हटाने का, इसके अलावा कोई नहीं, ठीक है। और आज की वीडियो में आप देखेंगे और आप देख के कानों को हाथ लगाएंगे कि जनाजे के साथ क्या हो रहा है। मैंने जब ये वीडियो देखी तो मेरा दिमाग इस चीज़ को तस्लीम नहीं कर रहा था कि क्या ये जनाजे के साथ हो रहा है। जब कोई मर जाता है ना, तो आप यकीन करें कि महीना, एक महीना, अगर कोई गली में या मोहल्ले में अगर कोई किसी की वफ़ात हो जाती ना, आप यकीन करें कि एक महीना मेरे दिमाग से ये टेंशन ही नहीं जाती कि पता नहीं वो बेचारे का क्या बना होगा, क्या हुआ होगा। सिर्फ ये सोचने में नहीं है, उसके लिए दुआ करती हूँ, चाहे मैं उनको नहीं जानती, वो मुझे नहीं जानते, लेकिन सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए कि आखिर वो इंसान दुनिया में था और दुनिया से चला गया, हमने भी जाना है। आज हम अच्छा करेंगे तो कल हमारे मरने के बाद भी हमारे साथ अच्छा अल्लाह ताला ज़रूर करवाएगा। जैसा हम आज करेंगे, अल्लाह ताला उसी का बदला हमें देगा, हमें मरने के बाद। अच्छा जी, ये तो एक मैंने सिंपल सी बात बताई है कि इतना दुख होता है जब कोई इंसान की वफ़ात होती है। तो आज की वीडियो में आप एक जनाजा देखेंगे तो आप कानों को हाथ लगाएंगे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई जनाजा गुजर रहा हो और गली में या कहीं भी रास्ते में लोग बैठे हुए हों, तो जनाजे के एहतराम के लिए लोगों को उठ के खड़े हो जाना चाहिए, बैठे नहीं रहना चाहिए। ये हदीस है। और जितना जल्दी हो सके जनाजे को सादगी के साथ, चीखो पुकार के बगैर जल्दी से जल्दी उसको दफना देना चाहिए। फजूल रस्म और रिवाज में ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए। लेकिन अल्लाह ताला माफ़ करे, इतनी जाहलियत लोगों में, इतनी जाहलियत कि आप देखेंगे कि जनाजे में कि देखें कितने नमाजी परहेजी लोग नज़र आ रहे हैं। देखें आप, ये नमाजी परहेजी हैं या नहीं, इनके सरों पे टोपियाँ ली हुई हैं, तो ये क्या है, ये मुसलमान ही है ना। लेकिन जनाजे के आगे देखें आप क्या हो रहा है, बाजे बज रहे हैं, पैसे फेंक रहे हैं। ये कैसी है, ये कैसी जहालत है। मरने वाला पता नहीं किस हाल में होगा, तुम उसकी इतनी खुशी मना रहे हो, उसकी मौत की खुशी मना रहे हो, जबकि मौत तो ऐसी चीज़ है कि इस पर इंसान को संजीदगी इख्तियार करनी चाहिए। ये एक आंसू बहाने की, एक आंसू आते हैं आंखों में, दिल इंसान का गमज़दा हो जाता है, ठीक है। आंसू बहाने की हद तक तो ठीक है कि हम आंसू बहा सकते हैं, आंसू बहाने चाहिए। कहते हैं ना, पंजाबी का एक वो है कि अगर रोना नहीं ना होवे तो रोने वाला मुँह कर लेना चाहिए। यानी कि किसी की वफात पर तुहानू रोना ना आवे, अखां च आंसू ना आन, कम से कम रोने वाला मुँह ही कर लो। तो इत्थे तुसीं जनाजे दे नाल वेखो की हो रहा है। जनाजे के आगे बाजे बज रहे हैं, पैसे लुटाए जा रहे हैं, खुशी मनाई जा रही है, और ये देखें कि लोग कंधा तो बदल रहे हैं, कंधे बदल रहे हैं मर्द, लेकिन किसी के चेहरे पे संजीदगी नहीं है, दुख नहीं है, गम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एहसास ही नहीं है लोगों में। बेहिस हो गए हैं लोग, बेहिस हो गए हैं कि लोगों में एहसास ही नहीं रहा। ये हम किधर जा रहे हैं, ये हमें क्या हो गया कि हम किसी की मौत पे भी हम अपना ऐसा करतूत करेंगे। ये सब कुछ हराम है इस्लाम के अंदर। मैयत के साथ इस तरह का ये जो कुछ हो रहा है, शोर शराबा हो रहा है, बाजे बजाए जा रहे हैं, पैसे लुटाए जा रहे हैं, ये सरासर क्या है, अल्लाह ताला के गज़ब को दावत देना है। अल्लाह ताला का गज़ब जो है उसको दावत देना है। भला कोई जनाजे के साथ भी ऐसा करता है? ये हमारा मुल्क, जो मुल्क पाकिस्तान,
لا الہ کی بنیاد پر بننے والا ملک ہے، لیکن افسوس کہ ہم لا الہ الا اللہ کا مطلب نہیں جان سکے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھ کے جب ہم نے یہ ملک حاصل کیا ہے تو ہم نے اس میں رہنا کس طرح ہے، ہمارے طور طریقے کیا ہونے چاہیے؟ کیا ہمارے طور طریقے اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہیں؟ جو ہم کر رہے ہیں کیا یہ اسلام میں چیزیں ہیں؟ جو ہم کر رہے ہیں کیا یہ اسلام نے ان چیزوں کی اجازت دی ہے؟ ہمیں کچھ پتہ نہیں، ٹھیک ہے، ہم صرف جہالت کو پھیلتا دیکھ رہے ہیں، جہالت کے اوپر عمل کر رہے ہیں، ہم خود کچھ نہیں کر رہے، کوشش بھی نہیں کر رہے کہ کیا یہ صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے۔ خدا را اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اور سیدھے رستے کی تلاش کے لیے نکلو۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر ایک بندہ قرآن پاک غلط پڑھتا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ میرا قرآن پاک غلط ہے، وہ اس کو صحیح ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرتا، تو اس بندے کی پکڑ ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو پکڑے گا کہ اگر تو نے غلط پڑھا ہوا ہے تو نے کوشش کیوں نہیں کی کہ تو اس کو ٹھیک طرح سے پڑھے، اس میں سے تیری غلطی نکل جائیں، تو نے کیوں ٹھیک نہیں کیا۔ اسی طرح سیدھے رستے کا ہمیں جب پتہ ہے کہ سیدھا رستہ ہمیں کس طرح پتہ چلے، ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں، ہم قرآن پاک کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھیں، اہل بیت کو ہم اسٹڈی کریں۔ اہل بیت کیا کرتے تھے؟ اہل بیت میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی میں کیا کیا؟ حضرت علی کی زندگی کا مطالعہ کریں، حضرت امام حسن و حسین کی زندگی کا مطالعہ کریں، بی بی فاطمہ الزہرا کی زندگی کو پڑھیں، ہم قرآن پاک کو پڑھیں تو ہمیں سیدھا راستہ مل جائے گا۔ ایسے جاہل لوگوں کو ہمیں روکنا چاہیے، ہمیں ایک ساتھ آواز اٹھانی چاہیے، ہمیں ان کے خلاف ضرور بولنا چاہیے کہ یہ غلط کر رہے ہیں، اور پھر ہمیں سیدھا راستہ حاصل کرنا چاہیے کہ سیدھا راستہ کیا ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے چلنے کا حکم دیا ہے، ہم وہ راستہ تلاش کریں۔ جتنے بھی لوگ میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں، اگر آپ لوگوں کو کوئی صحیح ترجمہ تفسیر پڑھانے والی ٹیچر نہیں مل رہی اور آپ چاہتے ہیں اپنی کسی بچی کو، اپنی کسی رشتہ دار، کسی خاتون کو کہ وہ قرآن پاک ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھے یا سمجھے، کہ اس کو پتہ چلے کم سے کم کہ قرآن پاک میں کیا ہے، سمجھ آ گئی میری بات کی؟ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو میں انشاءاللہ میں حاضر ہوں، میں آپ لوگوں کو ایک کلاس دے سکتی ہوں۔ اب آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ نے ہفتے میں کلاس 1 لینی ہے یا ہفتے میں 2 کلاسیں لینی ہیں، یا آپ نے 1 دن چھوڑ کے 1 دن کلاس لینی ہے۔ کتنی آیات قرآن پاک کی آپ ترجمے کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اس کو سمجھ سکتے ہیں، یہ بھی مجھے آپ لوگوں نے کمنٹ کر کے بتانا ہے۔ تو میں انشاءاللہ میں ایک گھریلو عورت ہوں، ہاؤس وائف ہوں، ٹھیک ہے، تو میں انشاءاللہ اس نیک کام کے لیے وقت نکالوں گی اور انشاءاللہ ترجمہ تفسیر کے ساتھ آپ کو کلاس دوں گی۔ باقی لوگوں کے لیے دعا کریں، اللہ پاک اس جاہل لوگوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ یہ اس طرح کے ہمارے کرتوت ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر حکمران بھی تو ویسے مسلط کرے گا نا، جس طرح کہ ہم خود جاہل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ میں اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو قوم خود اپنی حالت نہ بدلنا چاہے۔ میں نے اپنی ہر ویڈیو میں یہ بولا ہے کہ خدا را ترجمہ تفسیر کے ساتھ قرآن پاک کو اسٹڈی کرو۔ جو عوام دیاں کرتوتاں اللہ تعالیٰ نے کیا میں اسی طرح کا تھوڑے حکمران مسلط کروں گا۔ اگر عوام اچھی ہے، ایماندار ہے، انصاف پسند ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں حکمران بھی تمہیں ویسی عوام ویسا حکمران۔ تو جو جس طرح کی ہماری کرتوتیں ہیں نا، اسی طرح کے اولئک الذین صدقوا یہ حکمران ہم پہ مسلط ہیں، جو زبردستی مسلط ہیں، تو ان کے بھی کرتوت دیکھ لیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اولئک الذین صدقوا، ایک شہباز شریف صاحب ہیں، ان کو دیکھیں کہ اللہ کا قرآن کیسے پڑھ رہے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔